Malima o anyokma biye lundi 4 avril 2022. Président Assimi Goïta ani SE Nyamogoba no ye Modibo Kone aywa ayewula ka barakura de babulu sisande. Faransina jenyogon jugu be fait de ka CPI bla et Assimi contrôle la ou be ka da ou desera ko bela sa ou be fait o ye munke ka CPI mo bla ka mandat d'arrêt da yaro ya quel Soudan président o bora doro ou be ko belen ko ka takay awa o be ko de nyashi ma sisande awa janfa mi kuna benebi contrôle fanana Ghana président Assimi janfa mi kuna benebi contrôle la Ghana o korote dovere doro ki mene ki to indron ou be ka ko do ki la dron awa côté civil o de be ka ireira mais côté militaire fana akarangina o roko de Assimi jugu ya be aw no fe ko jugu mais ala kana aw duma ne fana den kan kale de fona ka soro te ka mari de kuna wolono de sey jalo bolo jeli Assimi foi ti soro mais Assimi bana kume kapsani bana frokayi Assimi 1992 constitution a chika bui Assimi janfa be côté bella janfa be civil ka côté là bon militaire ka côté ntese ko fo mais aya enquête ke o rokan parce que ni e nugo doli dans santé ko ni Kenya tubabu libu et France 24 gain ka RFI gain ka français ambassadeur gain ka Francis Sorassou gain Assimi malien keni biko mais en fana bi demeni hakilnata di abenya chugomi ne ben da suni clé au hina de benena billahi talay au hami benna ne ka do au bawyi ala munu be ka supporter an hami ba yere la parce que to dongo ka cha quoi ayo aklito Sorassou filintigila ka côté ro kana ngina woro dron kade akona base civil dron kan hey Assimi yaro ganataka bora madro frustration kera fambe ayere nyabe ki température ke chogola malabi forontolu be ka ke côté bela kuma kodele no mo to ma fo mais SE mo baro ne be ka tani limi awamba fo onyana naw sigele ba wula ka jo aw kana da civil dron ka romale aye 1992 conscience aya tia ka boya ka ni justice ni justice mbe malin kuna ni mo koron nga justice di aw ka baro bena ka bara saboter au niveau de la justice ne bo fo ali mbo fo hali ira ça passe ou ça marche ou abe janfa au niveau de la justice abe janfa au niveau des militaires même oba ko plan de ka tracer aw janfa baga be côté bela abe Sorassou kunda abe civil kunda abe ali justice kunda abe syndicat kunda fana abe côté bela awa aye ko si na o somi na oromina aw kana musala ha dola de parce que aw be boko chama kalama ba fo non amen laisser aw kana laisser passer tout ni jugu ti je no de fo ongena munu ba no fe lolu do kumba o placer la bi olu ten tandi mo ko ko ni kana wiyo awa Assimi ya Sorassou de yika fangata awa ni conscience ni bise achi mama be mana kan fo ikana tolérance ka tigila bile na ma fika mo mine ka don kaso la de mais moyen be munu ba to be manganchi ndabla o moyen bi aw bo do ne bo da machine ko fo réseau sans fait Assimi France 24 ni RFI be ka mun fo bi la unité de vrai ki ka fanga la gushi awa oni faso de do de be ka bara fana ka awa si dugu tabli faso de munu be ka ke aya civil de mais ama militaire yede aya atlito messi oronika ayi enquête ou approfondie ko approfondi au sein de l'armée kay aw konal bebe nyokambulu mais ni janfa be ka be bo armée ka côté de la de armée ni civil le be jaka ka nyokon fede donc a plutôt au côté là c'est très important aw be ka soudé en fana be mise en garde ke Sorassou civil ni wula kibe fanga imbi billahi ta'ala ibambe de bi awala ta nyaw bulu fana ala badwa kira badon ana jamana be ka kuna wulu mi soro bi ala badon mais Assimi nou yi negan ko oni mo ka taka enquête ke Américain nga média do bora ka fo Union européenne mo ou be de ka je ka fara ngon ka bi ka communiquer o ke ka bla fambe o korote do were dron ka crime de guerre ko crime ta ko bi Assimi ka ni Sorassou kan France be ka dono don sen croidi mo jome ka France deme oula faso den do de be ka France deme o barajugu kan Assimi e Sorassou de nya finango de ka ko ta watila ngama RDK dien kono kan constitution tout o constitution kele no justice kele de be sabotage be ka ke fambe au niveau de la justice, au niveau politique, au niveau militaire même. Janfanchou be côté bela. Même au niveau syndicat, Janfanchou be côté bela. Trahison be côté bela. Moko nyom be côté bela, moko djougou be côté bela. Mais ni BCB, pouvoir taïka kita est 100%, c'est le moment. On vit dans une situation délicate. Est-ce que moko, moni bo kone, aïe oula oka jode, akanketi ou approfondi de. Aïe para okede. Sinon be crime de guerre dia okande. Billahi ou bake, mais toi boudon. Amérique kumana. Union européenne kumana. Koka enquête ke. Mo wala du même ko appuyer mas faso den don. Assimi,
ni ya yi o yebe nu kuma soro parce que e de mo do to ka kuma ikunu to blo ka kuma blende iki wuli ki joyi joro la an mo de fina toujours ima ika mo do be dimi fu be fo bali fo o be katun ka sabotage don dro kulu mena kulu humilier ire jole ngena asimi ni ka wulu faramba ta faga do tabiki ila fasabago de be dimi ni konna fu be kuma do fo ni o kuma do fo o ka constitution mun be no nu ere a glan ko ire protéger o mo kelon de be klak ataka o plainte kelen do a ore la fasabago contrôle ku libu ku humilier asimi complot be côté bela abe justice côté la dogolen te abo kalama na yo siri ka ko la je na o mako tana o bulo fly asimi abe gale akui abe gale ade Charles Taylor o matano CPI da a be ko de nyini no fe wi awa Soudan président ko Omar Béchir ou te ko benako betano fana CPI la asimi France be ka fe mo nyini ke lebude comme on m'a dit que et au découla iou lebu iou ye djebela tikoula awa wulle ne bi no fele asimi be pouvoir de qui ka ici awa ese mo ay wula ka jo no sigre maka wuli ka jo kuma ga mene bolo ka fana o de kundo awa akana oni black na oni black ataka toro oni nyamo ko be France di no oni tara ko be atanka tike to do refo ba fo ko asimi be ka civil de faka awa kana so fana made ay wula ka jo akana tour dans sito akana masito ka mana kan fo bli wa assalamu alaikum